수플레 만드는 게 제일 힘들었던 것 같아요. 정말이지 타이밍이 중요하잖아요. Creo que hacer soufflé fue lo más difícil. De verdad, el momento oportuno es importante. 복잡한 프랑스 마카롱 레시피는 거의 포기할 뻔했어요. Casi me rindo con la complicada receta de macarons franceses. 층이 여러 개 들어가는 케이크는 시간과 노력이 엄청 필요하죠. Los pasteles de varios pisos requieren mucho tiempo y esfuerzo, ¿verdad? 딤섬을 직접 빚어본 적 있는데 생각보다 손이 많이 가더라고요. He hecho dim sum a mano antes, y requiere más trabajo de lo que pensaba. 파이 크러스트를 완벽하게 만드는 게 여전히 숙제예요. Todavía me cuesta hacer la masa de pastel perfecta. 발효빵은 온도 조절이 생명인 것 같아요. 조금만 잘못해도 망쳐버리니까. Creo que la temperatura es vital para el pan fermentado, se echa a perder fácilmente si te equivocas un poco. 고급스러운 초콜릿 디저트는 재료 구하기도 어렵고 만드는 과정도 까다로워요. Los postres de chocolate sofisticados son difíciles de conseguir y el proceso de elaboración es complicado. 중국식 만두피를 직접 만들려고 했다가 엄청난 실패를 했었어요. Intenté hacer masa para dumplings al estilo chino y fue un fracaso enorme. 라자냐는 층층이 쌓는 게 보기엔 쉬운데 막상 해보면 쉽지 않더라고요. La lasaña parece fácil de hacer por capas, pero en realidad no es tan fácil cuando lo intentas. 알고 보니 브리오슈 반죽이 생각보다 훨씬 섬세하더라고요. Resulta que la masa de brioche es mucho más delicada de lo que pensaba. 달콤한 크렘 브릴레 겉면을 태우지 않고 만드는 게 쉽지 않아요. No es fácil hacer un creme brûlée dulce sin quemar la superficie. 이탈리아식 티라미수를 만들 때 마스카포네 치즈를 제대로 휘핑하는 게 관건이었어요. Cuando hice tiramisú al estilo italiano, batir bien el queso mascarpone era clave. 정통 독일식 슈톨레는 과일 건조 과정부터가 엄청난 인내심을 요구하죠. El auténtico Stollen alemán requiere una inmensa paciencia desde el proceso de secado de la fruta. 일본식 모찌는 찹쌀 반죽의 질감이 정말 중요해요. 너무 질거나 딱딱하면 안 되거든요. La textura de la masa de arroz glutinoso en el mochi japonés es muy importante. No debe ser ni demasiado blanda ni demasiado dura. 스페인식 추로스는 반죽의 농도를 맞추는 게 정말 어려웠어요. Fue realmente difícil ajustar la consistencia de la masa para los churros al estilo español. 처음부터 직접 만드는 걸 더 좋아해요. 재료를 조절할 수 있어서요. Prefiero hacerlo yo misma desde el principio, porque puedo ajustar los ingredientes. 믹스를 사용하는 게 훨씬 빠르고 간편하잖아요. ¿No es mucho más rápido y fácil usar la mezcla? 솔직히 시간 없을 때는 믹스가 최고예요. Para ser honesta, cuando no tengo tiempo, las mezclas son lo mejor. 빵을 만들 때 직접 반죽하는 과정이 정말 즐거워요. Cuando hago pan, el proceso de amasar a mano es realmente agradable. 믹스로 만든 빵도 맛있지만 수제빵의 풍미는 따라올 수 없죠. El pan hecho con mezcla también es delicioso, pero el sabor del pan artesanal no se puede igualar. 오븐에 갓 구운 빵 향기는 정말 행복하게 만들어요. 직접 만들어서 그런가 봐요. El aroma del pan recién horneado en el horno me hace muy feliz. Supongo que es porque lo hago yo misma. 가끔은 믹스로 간단하게 쿠키를 만드는 것도 괜찮아요. A veces,
También está bien hacer galletas fácilmente con una mezcla. 수제빵 만들기는 마치 예술 작품을 만드는 것 같아요. Hacer pan casero es como crear una obra de arte. 믹스를 쓰면 실패할 확률이 적어서 좋지만 뭔가 아쉬운 느낌이에요. Me gusta que usar la mezcla reduce la probabilidad de fracaso, pero siento que falta algo. 빵 만들 때 정성을 담는 게 중요하다고 생각해요. 그래서 직접 만드는 걸 선호해요. Creo que es importante ponerle cariño al hacer pan, así que prefiero hacerlo yo misma. 믹스는 편리하지만 재료의 신선함이 떨어지는 것 같기도 해요. La mezcla es conveniente, pero a veces parece que la frescura de los ingredientes disminuye. 빵 만들기는 스트레스 해소에도 도움이 돼요. 직접 반죽하면서 마음이 차분해지거든요. Hacer pan también ayuda a aliviar el estrés, porque me siento tranquila mientras amaso la masa. 수제빵 만들기는 가족들과 함께 즐거운 시간을 보내는 방법이기도 해요. Hacer pan casero también es una forma de pasar un buen rato con la familia. 믹스로 만든 빵은 맛은 보장되지만 특별한 느낌은 없어요. El pan hecho con mezcla está garantizado en cuanto a sabor, pero no tiene una sensación especial. 빵 만들 때 레시피를 따라하는 것도 재미있지만 직접 창작하는 게 더 좋아요. Hacer pan siguiendo recetas es divertido, pero prefiero crear mis propias recetas. 김치찌개 끓이면 마음이 편안해져요. Cuando hago kimchi jjigae, me siento tranquila. 따뜻한 된장찌개가 생각나는 날씨네요. Qué día más agradable para una sopa de miso caliente. 고구마 마탕은 어릴 적 추억이 떠올라요. El boniato glaseado me recuerda a mi infancia. 비 오는 날 호박전 부쳐 먹으면 최고죠. Es lo mejor comer panqueques de calabaza en un día lluvioso. 매콤한 닭볶음탕이 스트레스 해소에 딱이에요. El dakbokkeumtam picante es perfecto para aliviar el estrés. 엄마가 해주신 잡채, 레시피가 제일 좋아요. Me gusta mucho la receta de japchae que hace mi mamá. 간단하게 계란찜 만들어 먹으면 든든해요. Es reconfortante hacer y comer un sencillo revuelto de huevos. 바삭한 김부각은 간식으로 최고예요. Las galletas de alga marina crujientes son lo mejor como refrigerio. 달콤한 약과가 당 충전에 좋아요. Los dulces yakwa son buenos para recargar energía. 따끈한 칼국수가 온몸을 녹여줘요. El caldo de fideos calientes me calienta todo el cuerpo. 시원한 콩국수는 여름에 꼭 먹어야 해요. El kongguksu frío es imprescindible en verano. 매콤달콤 제육볶음은 언제나 옳아요. El cerdo picante y dulce siempre es una buena opción. 따뜻한 수제비가 생각나는 저녁이에요. Es una noche en la que pienso en un caldo de fideos hechos a mano. 고소한 누룽지탕은 속을 편안하게 해줘요. La sopa de arroz tostado con aroma a nuez calma el estómago. 달콤하고 부드러운 꿀떡이 기분 좋게 만들어요. Los dulces y suaves teok de miel me hacen sentir bien. 만약 평생 한 종류의 음식만 먹어야 한다면 저는 무조건 김치찌개일 거예요. Si tuviera que comer solo un tipo de comida por el resto de mi vida, definitivamente elegiría kimchi jjigae.
어릴 때부터 먹어온 익숙함과 깊은 맛이 그리울 것 같아요. Creo que extrañaré la familiaridad con lo que he comido desde que era pequeña y su sabor profundo. 정말 어려운 질문인데요. 그래도 굳이 고르자면 따뜻한 국물이 있는 일본 라멘을 선택할 것 같습니다. Es una pregunta muy difícil. Pero si tuviera que elegir, creo que elegiría ramen japonés con caldo caliente. 매일 먹어도 질리지 않을 것 같아요. Creo que no me cansaría de comerlo todos los días. 평생 한 가지 음식이라니. Una sola comida para toda la vida. 상상만 해도 힘들지만 멕시코 타코를 매일 먹을 수 있다면 괜찮겠어요. 다양한 토핑으로 변화를 줄 수 있으니까요. Aunque solo pensarlo es agotador, estaría bien si pudiera comer tacos mexicanos todos los días. Porque puedo variar con diferentes ingredientes. 솔직히 말하면 태국 음식의 매콤달콤한 맛을 포기할 수 없어요. 팟타이, 그린 커리. 생각만 해도 행복해져요. Para ser honesta, no puedo renunciar al sabor agridulce y picante de la comida tailandesa. Pad Thai, curry verde, solo pensarlo me hace feliz. 한 종류의 음식만 먹는다면 이탈리아 파스타를 선택할 것 같아요. Si solo pudiera comer un tipo de comida, elegiría la pasta italiana. 소스 종류가 너무 다양해서 매일 다른 맛을 즐길 수 있잖아요. Hay tantos tipos de salsas que puedes disfrutar un sabor diferente cada día. 만약 평생 한 종류의 음식만 먹어야 한다면 중국 딤섬을 선택할 것 같아요. Si tuviera que comer solo un tipo de comida por el resto de mi vida, elegiría los dim sum chinos. 다양한 속 재료와 촉촉한 식감이 너무 좋아요. Me gustan mucho los diversos rellenos y la textura húmeda. 정말 고민되지만 베트남 쌀국수를 매일 먹을 수 있다면 괜찮겠어요. Me preocupa mucho, pero estaría bien si pudiera comer po vietnamita todos los días. 시원한 국물과 신선한 채소가 너무 좋거든요. Me gusta mucho el caldo refrescante y las verduras frescas. 평생 한 종류의 음식만 먹어야 한다면 스페인 빠에야를 선택할 것 같아요. Si tuviera que comer solo un tipo de comida por el resto de mi vida, elegiría la paella española. 해산물과 짭짤한 맛이 너무 매력적이에요. Los mariscos y el sabor salado son muy atractivos. 솔직히 말하면 인도 커리를 포기할 수 없어요. 매콤하고 향긋한 맛이 너무 좋아요. Para ser honesta, no puedo renunciar al curry indio. Me gusta mucho su sabor picante y aromático. 만약 평생 한 종류의 음식만 먹어야 한다면 프랑스 크루아상을 선택할 것 같아요. Si tuviera que comer solo un tipo de comida por el resto de mi vida, elegiría un croissant francés. 바삭하고 버터 향이 가득한 맛은 정말 최고예요. El sabor crujiente y lleno de aroma a mantequilla es realmente el mejor. 정말 어려운 질문인데요. 그래도 굳이 고르자면 독일 소시지를 매일 먹어도 괜찮겠어요. Es una pregunta muy difícil. Pero si tuviera que elegir, ¿estaría bien comer salchichas alemanas todos los días? 맥주와 함께라면 더 좋고요. Sería mejor con cerveza. 상상만 해도 힘들지만 터키 케밥을 매일 먹을 수 있다면 괜찮겠어요. 다양한 채소와 고기를 함께 즐길 수 있으니까요. Aunque solo pensarlo es agotador, estaría bien si pudiera comer kebab turco todos los días.
porque puedo disfrutar de una variedad de verduras y carne juntas. 솔직히 말하면 아르헨티나 스테이크를 포기할 수 없어요. 육즙 가득한 맛은 정말 최고예요. Para ser honesta, no puedo renunciar al bistec argentino. El sabor lleno de jugos es realmente el mejor. 만약 평생 한 종류의 음식만 먹어야 한다면 러시아 보르시를 선택할 것 같아요. Si tuviera que comer solo un tipo de comida por el resto de mi vida, elegiría el borf ruso. 따뜻하고 깊은 맛이 너무 좋아요. Me gusta mucho el sabor cálido y profundo. 정말 고민되지만 브라질 슈아스코를 매일 먹을 수 있다면 괜찮겠어요. Me preocupa mucho, pero estaría bien si pudiera comer churrasco brasileño todos los días. 다양한 부위를 맛볼 수 있으니까요. Porque puedes probar diferentes partes. 제일 좋아하는 주방 도구는 다지기예요. 없으면 요리가 너무 힘들어요. Mi utensilio de cocina favorito es el picador. Cocinar sería muy difícil sin él. 믹서기가 없다면 케이크를 만들 수 없을 거예요. 정말 필수품이죠. Si no tienes una batidora, no podrás hacer pastel, es realmente esencial. 칼날이 날카로운 칼은 요리의 기본이라고 생각해요. 없으면 모든 게 느려져요. Creo que un cuchillo afilado es esencial en la cocina, sin él todo se vuelve más lento. 실리콘 주걱은 팬에 달라붙는 걸 방지해서 너무 유용해요. 정말 최고예요. La espátula de silicona es muy útil porque evita que se pegue a la sartén, es realmente genial. 계량컵과 계량 스푼은 정확한 레시피를 위해 꼭 필요해요. 안 그러면 맛이 이상해져요. Las tazas medidoras y las cucharas medidoras son esenciales para recetas precisas. De lo contrario, el sabor será extraño. 채칼은 야채를 쉽게 자르는데 도움이 돼요. 시간을 많이 절약해줘요. El rallador de verduras ayuda a cortar fácilmente las verduras. Ahorra mucho tiempo. 압력솥은 콩을 빨리 익힐 수 있어서 자주 사용해요. 정말 편리하죠. Uso la olla a presión con frecuencia porque cocina los frijoles rápidamente, es muy conveniente. 핸드 블렌더는 스프를 부드럽게 만들 때 최고예요. 없으면 힘들어요. La batidora de mano es la mejor para hacer puré, es difícil sin ella. 주방 저울은 베이킹할 때 정확한 양을 측정하는데 필수적이에요. 꼭 필요해요. La báscula de cocina es esencial para medir cantidades precisas al hornear, es imprescindible. 나무 주걱은 팬에 흠집을 내지 않아서 좋아요. 자주 사용해요. Me gustan las cucharas de madera porque no rayan la sartén, las uso a menudo. 국자 없이는 국이나 찌개를 뜨기 힘들어요. 정말 유용하죠. Es difícil servir sopa o estofado sin un cucharón, es realmente útil. 채는 밀가루를 덩어리 없이 치는데 꼭 필요해요. 없으면 케이크가 망쳐져요. El tamiz es esencial para batir la harina sin grumos, si no tienes uno, el pastel se arruinará. 오븐 장갑은 뜨거운 냄비를 다룰 때 필수적이에요. 안전을 위해 꼭 필요해요. Los guantes de horno son esenciales al manipular ollas calientes, son absolutamente necesarios para tu seguridad. 도마는 야채를 자르는데 없어서는 안 될 도구예요. 매일 사용해요. La tabla de cortar es una herramienta indispensable para cortar verduras, la uso a diario. 주방 타이머는 요리가 타지 않도록 도와줘요. 정말 중요하죠. El temporizador de cocina ayuda a que la comida no se queme, es muy importante.
요리하다가 완전히 망친 적 있어요? 무슨 일 있었어요? ¿Alguna vez has arruinado completamente una receta mientras cocinabas? ¿Qué pasó? 베이킹할 때 실수한 경험담 좀 들려주세요. Cuéntame sobre alguna experiencia que hayas tenido al equivocarte horneando. 음식 만들다가 엉망이 된 적 혹시 있으신가요? ¿Alguna vez te ha salido mal la comida mientras la preparabas? 실패한 요리 에피소드가 있다면 이야기해 주세요. Por favor, cuéntame sobre algún episodio de cocina que no haya salido bien. 케이크 만들다가 층이 무너진 적 있는데 정말 난감했어요. Una vez se me derrumbó una capa mientras hacía un pastel, fue muy embarazoso. 요리하다가 타게 된 경험이 있어요? Tuve una experiencia quemando comida mientras cocinaba. 어떻게 처리했는지 궁금해요. ¿Cómo lo manejaste? 빵을 만들었는데 너무 딱딱해서 먹을 수 없었어요. Hice pan, pero estaba tan duro que no pude comerlo. 쿠키를 구웠는데 색깔이 너무 진하게 나왔어요. Horneé galletas, pero el color quedó demasiado oscuro. 왜 그랬을까요? ¿Por qué lo habrás hecho? 김치찌개를 끓이다가 너무 짜게 됐는데 어떻게 구제했는지 알려주세요. Estaba cocinando kimchi jjigae y quedó demasiado salado. ¿Me puedes decir cómo lo arreglé? 파스타 소스를 만들다가 재료를 너무 많이 넣어서 맛이 이상해졌어요. Estaba haciendo salsa para pasta y le puse demasiados ingredientes, así que supo raro. 전 부칠 때 기름을 너무 많이 써서 뒤처리하기가 힘들었어요. Usé demasiado aceite al freír los buñuelos, así que fue difícil limpiarlo después. 라면 끓이다가 면이 너무 불어서 국물이 다 없어졌어요. Mientras servía ramen, la pasta se cocinó demasiado y el caldo desapareció. 수제비를 만들었는데 반죽이 너무 질어서 제대로 끓여지지 않았어요. Hice kalguksu, pero la masa estaba demasiado blanda y no se cocinó bien. 갈비찜을 만들었는데 고기가 너무 질겨서 먹기 힘들었어요. Hice galbijim, pero la carne estaba demasiado dura y fue difícil de comer. 잡채를 만들다가 면이 다 끊어져서 다시 만들어야 했어요. Estaba haciendo japchua y la fideos se rompieron todos, así que tuve que hacerlo de nuevo. 특별한 날에는 항상 촉촉한 당근 케이크를 만들고 싶어요. En días especiales, siempre quiero hacer un pastel de zanahoria húmedo. 생일 파티라면 꼭 수제 초콜릿 타르트를 준비하는 편이에요. Para una fiesta de cumpleaños, siempre suelo preparar una tarta de chocolate casera. 명절에는 떡 대신 맛있는 쿠키를 굽는 걸 즐겨요. En días festivos, disfruto hornear galletas deliciosas en lugar de pastel de arroz. 가끔은 친구들을 위해 마카롱을 만들어 선물하기도 해요. A veces hago macarons para regalárselos a mis amigos. 특별한 날, 가족 모두가 좋아하는 치즈케이크를 만들어요. En un día especial, hago el pastel de queso que toda la familia ama. 따뜻한 분위기를 위해 스콘과 잼을 함께 준비하는 걸 좋아해요. Me gusta preparar scones y mermelada juntos para un ambiente cálido. 기념일에는 예쁜 디자인의 케이크를 직접 만들어봐요. Hagamos un pastel de diseño bonito por nosotros mismos en el aniversario. 손님 초대 시
맛있는 파운드 케이크가 빠질 수 없죠. Cuando tengo invitados, un delicioso pastel libra es imprescindible. 특별한 날에는 달콤한 브라우니로 기분을 낼 때가 있어요. A veces me animo con un brownie dulce en días especiales. 아이들이 좋아하는 캐릭터 모양 쿠키를 만드는 것도 즐거워요. Me gusta hacer galletas con formas de personajes que les gustan a los niños. 특별한 날, 향긋한 애플파이를 구우면 집안 가득 행복이 퍼져요. En un día especial, hornear una deliciosa tarta de manzana llena la casa de felicidad. 가끔은 밤에 빵을 구워서 아침 식탁을 풍성하게 만들기도 해요. A veces horneo pan por la noche para que la mesa del desayuno sea abundante. 특별한 날, 촉촉하고 부드러운 머핀을 만드는 걸 좋아합니다. Me gusta hacer muffins suaves y húmedos en días especiales. 가족 생일에는 꼭 딸기 쇼트케이크를 만들어서 축하해요. En los cumpleaños familiares, siempre hago un pastel corto de fresas para celebrarlos. 특별한 날, 시나몬 롤의 따뜻함이 온 가족을 행복하게 만들어요. En un día especial, el calor de los rollos de canela hace feliz a toda la familia. 요리 블로그는 거의 안 봐요. 레시피 책을 더 선호하는 편이에요. Casi no veo blogs de cocina, prefiero los libros de recetas. 텔레비전에서 요리쇼를 챙겨보는 건 드물지만 유튜브 채널은 자주 들러요. Es raro que vea programas de cocina en la televisión, pero visito canales de YouTube con frecuencia. 특별히 구독하는 요리 블로그는 없지만 친구 추천으로 좋은 레시피를 얻기도 해요. No tengo un blog de cocina suscrito en particular, pero a veces obtengo buenas recetas por recomendación de amigos. 최근에 흥미로운 베이킹쇼를 발견했는데 매주 챙겨볼 생각이에요. Recientemente descubrí un programa de repostería interesante y planeo verlo todas las semanas. 요리 관련 정보를 얻는 건 주로 인스타그램에서 해요. 블로그보다는? Normalmente obtengo información relacionada con la cocina en Instagram, más que en blogs. 엄마가 알려주신 레시피가 제일 좋아서 다른 곳은 잘 안 찾게 돼요. Me gusta mucho la receta que me enseñó mi mamá, así que no suelo buscar en otros lugares. 새로운 디저트 레시피를 찾을 때는 핀터러스트가 유용하더라고요. Pinterest es útil cuando busco nuevas recetas de postres. 요리쇼는 시간 맞춰 보기가 어려워서 다시 보기로 주로 봐요. Normalmente veo los programas de cocina a través de repeticiones porque es difícil verlos en vivo. 블로그 댓글을 읽어보면 유용한 팁이 많아서 도움이 돼요. Leer los comentarios del blog es útil porque hay muchos consejos útiles. 요리 블로거들의 사진을 보면 자꾸 요리가 하고 싶어져요. Cuando veo las fotos de los blogueros de cocina, siempre me dan ganas de cocinar. 가끔 유튜브에서 간단한 레시피만 참고하는 정도예요. A veces solo consulto recetas sencillas en YouTube. 최근에 본 베이킹쇼에서 정말 멋진 케이크를 만들어서 따라 해보고 싶어요. Quería hacer un pastel realmente increíble que vi en un programa de repostería recientemente. 요리 블로그의 자세한 설명이 도움이 되긴 하지만 영상 레시피가 더 편해요. Si bien las descripciones detalladas del blog de cocina son útiles, prefiero las recetas en video. 요리쇼에서 나오는 재료들을 구하기 어려울 때도 있어요. A veces es difícil conseguir los ingredientes que aparecen en los programas de cocina.
특별히 좋아하는 요리 블로거는 없지만 맛집 정보는 자주 얻어요. No tengo un bloguero de cocina favorito en particular, pero a menudo obtengo información sobre buenos restaurantes. 할머니께서 늘 하시던 김치찌개 레시피는 정말 소중해요. La receta de kimchi jjigae que mi abuela siempre hacía es realmente valiosa. 어머니의 된장찌개 비법은 어릴 적 추억을 떠올리게 해요. La receta secreta del doenjang jjigae de mi madre me recuerda a los recuerdos de la infancia. 고모가 알려주신 잡채 만드는 법은 명절마다 꼭 따라하게 돼요. La receta de japchae que me enseñó mi tía siempre la sigo durante las festividades. 삼촌이 가르쳐주신 불고기 양념은 정말 특별하답니다. El adobo para bulgogi que me enseñó mi tío es realmente especial. 외할머니의 손맛이 느껴지는 강정 레시피는 최고예요. La receta de ganjeón con el sabor de las manos de mi abuela materna es la mejor. 어릴 때 엄마와 함께 만들던 호박전이 생각나요. Me acuerdo de los buñuelos de calabaza que hacía con mi mamá cuando era niña. 가족 모두가 좋아하는 갈비찜 레시피는 비밀이에요. La receta de galbi jim que toda la familia ama es un secreto. 친척 아주머니께서 알려주신 닭볶음탕은 정말 맛있어요. El dakbokkeumtam que me enseñó mi tía es realmente delicioso. 어머니의 손으로 직접 담그시던 고추장 레시피가 기억에 남아요. Recuerdo la receta del gochujang que mi madre hacía a mano. 할아버지께서 늘 드셨던 시금치나물 레시피는 건강의 비결이에요. La receta de espinacas salteadas que mi abuelo siempre comía es la clave para la salud. 고모가 알려주신 콩나물국은 해장국으로 최고랍니다. La sopa de brotes de soja que me enseñó mi tía es la mejor para curar la resaca. 어머니의 비법 김치볶음밥 레시피는 언제나 성공적이에요. La receta secreta de mi madre para el kimchi bokkeumbap siempre es exitosa. 외할머니께서 늘 하시던 잔치국수는 특별한 날에만 만들었어요. La sopa de fideos que mi abuela materna siempre hacía, solo la preparaba en días especiales. 삼촌이 알려주신 해물파전은 막걸리와 함께 먹으면 최고예요. El panqueque de mariscos que me enseñó mi tío es lo mejor con makgeolli. 가족의 사랑이 담긴 팥죽 레시피는 겨울에 꼭 만들어 먹어요. La receta de porridge de frijoles rojos llena del amor familiar, la hago seguro en invierno. 정말 궁금하네요. 어떤 요리사가 제게 음식을 만들어 줄까요? 백종원님의 김치찌개는 어떨까요? Me pregunto mucho qué chef me preparará la comida. ¿Qué tal el kimchi jjigae del chef Park Jong-won? 만약 최고의 파티시에가 있다면 피에르 에르메의 마카롱을 맛보고 싶어요. Si existiera el mejor pastelero, me gustaría probar los macarons de Pierre Hermé. 고민되지만 미슐랭 3스타 레스토랑의 셰프가 해주는 코스 요리는 상상만 해도 황홀해요. Aunque lo estoy considerando, solo imaginar un plato de degustación preparado por el chef de un restaurante con 3 estrellas Michelin es fascinante. 어떤 셰프든 괜찮지만 강호동 씨가 직접 만든 보쌈은 정말 기대될 것 같아요. Cualquier chef está bien, pero realmente espero el bossam hecho directamente por Kang Ho-dong. 만약 한 명을 골라야 한다면 에드워드 권 셰프의 스테이크는 꼭 먹어보고 싶어요. Si tuviera que elegir a una persona, definitivamente me gustaría probar el bistec del chef Edward Kwon. 제게 특별한 요리를 해준다면 최현석 셰프의 파스타는 정말 맛있을 것 같아요.
Si me prepararas un plato especial, creo que la pasta del chef Choi Jung-seok estaría deliciosa. 만약 꿈이 있다면 산들레 요리사의 해산물 플래터는 정말 좋을 것 같아요. Si tienes un sueño, la bandeja de mariscos del chef Sandillae suena realmente bien. 어떤 셰프든 좋지만 레이먼드 블랑의 디저트는 정말 기대되네요. Cualquier chef está bien, pero realmente espero los postres de Vehement Blanc. 만약 기회가 된다면 알랭 듀카스의 푸아그라 요리는 꼭 맛보고 싶어요. Si tuviera la oportunidad, me gustaría probar el foie gras de Alain Ducasse. 만약 한 분을 선택해야 한다면 고든 램지의 웰링턴 스테이크는 정말 좋을 것 같아요. Si tuviera que elegir a una persona, creo que el filete Wellington de Gordon Ramsay sería realmente bueno. 만약 최고의 요리사가 있다면 제이미 올리버의 로스트 치킨은 정말 맛있을 것 같아요. Si existiera el mejor chef, creo que el pollo asado de Jamie Oliver sería realmente delicioso. 만약 특별한 음식을 맛볼 수 있다면 마사코 요리사의 스시를 먹어보고 싶어요. Si pudiera probar comida especial, me gustaría probar el sushi de la chef Masako. 만약 한 분을 초대할 수 있다면 훌리오 보카보사의 파에야는 정말 좋을 것 같아요. Si pudiera invitar a una persona, creo que la paella de Julio Bocabosa sería genial. 만약 최고의 요리사가 있다면 안토니 보데인의 햄버거는 정말 맛있을 것 같아요. Si existiera el mejor chef, creo que la hamburguesa de Anthony Bourdain sería realmente deliciosa. 만약 특별한 요리를 맛볼 수 있다면 랜선이 부르댕의 보양주는 정말 좋을 것 같아요. Si pudiera probar una cocina especial, realmente me gustaría la bebida fortificante de Anthony Bourdain. 요리할 때 미리 썰어놓은 채소 쓰는 거, 시간 절약에는 최고죠. Usar las verduras que ya he cortado antes de cocinar es lo mejor para ahorrar tiempo. 베이킹할 때 계량된 재료가 있으면 훨씬 편하긴 해요. Es mucho más fácil hornear cuando tienes los ingredientes medidos. 솔직히 말하면 미리 손질된 재료는 좀 비싸다고 생각해요. Para ser honesta, creo que los ingredientes pre-preparados son un poco caros. 신선도 면에서는 직접 썰어 쓰는 게 더 좋은 것 같아요. Creo que es mejor cortarlo directamente en términos de frescura. 가끔은 미리 썰어진 채소가 너무 흐물흐물해서 실망할 때도 있어요. A veces, las verduras precortadas están demasiado blandas y me decepciono. 요리 초보일 때는 미리 썰어 놓은 재료가 도움이 많이 되죠. Cuando eres principiante en la cocina, los ingredientes ya cortados son de gran ayuda. 시간이 부족할 때만 미리 썰어 놓은 채소를 이용하는 편이에요. Suelo usar verduras ya cortadas solo cuando no tengo suficiente tiempo. 베이킹은 정확한 계량이 중요해서 미리 준비된 재료가 유용해요. Hornear requiere medidas precisas, por lo que tener los ingredientes preparados de antemano es útil. 미리 썰어 놓은 채소는 보관 상태에 따라 맛이 달라질 수 있어요. El sabor de las verduras ya cortadas puede variar según su estado de conservación. 요리할 때 재료 손질하는 과정도 즐기는 편이라 직접 썰어 쓰는 걸 선호해요. Disfruto incluso el proceso de preparar los ingredientes al cocinar, así que prefiero cortarlos yo misma. 베이킹은 미리 준비된 재료를 쓰면 실패할 확률이 적어지는 것 같아요. Creo que las probabilidades de fracasar son menores si usas ingredientes pre-preparados para hornear. 미리 썰어진 채소는 편리하지만
뭔가 정성이 부족한 느낌이에요. Las verduras precortadas son convenientes, pero siento que les falta algo de cariño. 요리할 때 직접 재료를 다듬는 게 더 신선하고 맛있게 느껴져요. Cuando cocino, siento que preparar los ingredientes yo misma es más fresco y sabroso. 베이킹은 미리 계량된 재료가 있으면 레시피대로 따라하기 쉬워요. Hornear es más fácil si tienes los ingredientes premedidos y sigues la receta. 솔직히 말해서 미리 썰어놓은 재료는 맛이 조금 떨어지는 것 같아요. Para ser honesta, creo que los ingredientes ya cortados pierden un poco de sabor. 아침 식사로 단 것보다 짠 걸 더 좋아해요. Prefiero algo salado a dulce para el desayuno. 달콤한 아침밥은 좀 질리는 편이에요. El desayuno dulce es un poco aburrido. 짭짤한 아침이 입맛을 돋우는 것 같아요. Creo que un desayuno salado abre el apetito. 단 맛보다는 고소한 맛의 아침이 최고죠. Prefiero un desayuno con sabor a nuez que uno dulce. 아침에는 빵보다 밥 종류가 더 끌려요. Por la mañana me apetece más arroz que pan. 단 걸 먹으면 아침에 너무 에너지가 넘쳐서 그래요? Es porque como cosas dulces y tengo demasiada energía por la mañana. 짠 음식으로 시작하면 하루가 활기차게 시작되는 느낌이에요. Comenzar el día con comida salada me hace sentir que empieza con energía. 아침 식사로 과일보다는 계란 요리가 좋아요? Para el desayuno, prefiero los platos de huevo a la fruta. 단맛은 디저트로, 안맛은 아침으로. 이게 제 스타일이에요. Lo dulce para el postre, lo salado para el desayuno. Este es mi estilo. 아침에 단 걸 먹으면 금방 배가 고파지는 것 같아요. Creo que si como algo dulce en la mañana, me da hambre rápidamente. 짭짤한 아침 식사가 더 든든하게 느껴져요. Un desayuno salado se siente más abundante. 단 걸 좋아하지만 아침에는 조금 부담스러워요. Me gusta lo dulce, pero es un poco pesado por la mañana. 아침 식사로 짠 걸 먹으면 다른 음식도 잘 들어가요. Si comes algo salado en el desayuno, otras comidas también entran bien. 달콤한 아침밥은 특별한 날에만 먹는 걸로 해요. Comamos desayuno dulce solo en días especiales. 아침에는 짭짤하고 따뜻한 국물이 있는 음식이 최고예요. Por la mañana, lo mejor es una comida con un caldo salado y cálido. 요즘 탕후루가 엄청 인기 많던데 혹시 드셔보셨어요? Últimamente el tangulu es muy popular, ¿lo has probado? 최근에 바로버터 베이킹 레시피를 시도해봤는데 풍미가 정말 깊더라고요. Recientemente probé una receta de repostería con mantequilla fermentada y tenía un sabor realmente profundo. 글루텐 프리 베이킹이 계속 발전하는 것 같아서 신기해요. Me parece increíble cómo la repostería sin gluten sigue evolucionando. 새로운 재료가 많이 나오고요. Hay muchos ingredientes nuevos saliendo. 집에서 수제 소스를 만드는 게 유행이라면서요? 어떤 소스가 제일 맛있어요? ¿No es tendencia a hacer salsa casera en casa? ¿Qué salsa es la más deliciosa? 디저트의 퓨전 스타일을 접목하는 게 요즘 트렌드인 것 같아요.
Creo que la tendencia actual es incorporar estilos de fusión a los postres. 특히 한식 디저트가 기대돼요. Especialmente tengo muchas ganas de los postres coreanos. 채식 기반의 요리가 점점 더 다양해지고 있어서 흥미로운 것 같아요. Me parece interesante que la cocina basada en plantas se esté volviendo cada vez más diversa. 고기 없이도 맛있는 음식이 많더라고요. Hay muchos platos deliciosos incluso sin carne. 에어프라이어를 활용한 레시피가 끊임없이 쏟아져 나오네요. Recetas utilizando la freidora de aire siguen saliendo continuamente. 정말 편리하죠? Es muy conveniente, ¿verdad? 홈베이킹 키트가 잘 나와서 초보자도 쉽게 도전할 수 있다는 점이 좋은 것 같아요. Creo que es bueno que los kits de horneado casero salgan bien y que incluso los principiantes puedan desafiarse fácilmente. 다양한 종류의 식물성 우유를 활용한 베이킹 레시피가 눈에 띄네요. Recetas de repostería que utilizan una variedad de tipos de leche vegetal llaman la atención. 맛도 괜찮고요. El sabor también está bien. 요즘은 음식 플레이팅에도 신경을 많이 쓰던데 보기 좋은 떡이 먹기도 좋잖아요. Últimamente se preocupan mucho por la presentación de la comida. Después de todo, un pastel bonito también sabe mejor. 발효빵 만들기가 다시 유행하는 것 같아요. Creo que hacer pan fermentado está volviendo a estar de moda. 건강에도 좋고 맛도 훌륭하고. Es bueno para la salud y también delicioso. 해외의 특색 있는 요리법을 한국식으로 재해석하는 게 재미있네요. Es divertido reinterpretar recetas únicas de ultramar al estilo coreano. 퓨전 음식은 언제나 옳아요. La comida fusión siempre es buena. 요즘은 냉동식품을 활용한 요리법이 많이 나오던데 간편하고 맛있어서 좋더라고요. Últimamente han salido muchas recetas usando alimentos congelados, y me gustan porque son fáciles y deliciosas. 다양한 향신료를 활용해서 요리하는 게 유행이라면서요? 어떤 향신료가 제일 맛있어요? ¿No es tendencia a cocinar usando varias especias? ¿Qué especia es la más deliciosa? 집에서 직접 만든 피클이나 장아찌를 활용한 요리가 인기 많던데 정말 맛있겠죠? Los platos que utilizan pepinillos encurtidos caseros o verduras en escabeche son muy populares. ¿No serán realmente deliciosos? 고수를 넣으면 향긋한 풍미가 더해져서 정말 좋아요. Me gusta mucho cuando añade cilantro, le da un sabor fragante. 월계수 잎은 스튜나 수프에 넣으면 깊은 맛을 내는데 최고예요. Las hojas de laurel son lo mejor para dar un sabor profundo a los estofados o sopas. 바질 페스토를 만들 때 신선한 바질을 사용하는 걸 선호합니다. Prefiero usar albahaca fresca cuando hago pesto de albahaca. 로즈마리는 구운 감자나 닭고기에 아주 잘 어울립니다. El romero combina muy bien con patatas asadas o pollo. 타임은 버섯 요리에 넣으면 향이 훨씬 좋아져요. Si le pones tomillo a los platos de champiñones, el aroma mejora mucho. 칠리는 매콤한 맛을 더하고 싶을 때 꼭 사용해요. Siempre uso chile cuando quiero añadir un sabor picante. 강황은 카레나 밥의 색깔과 풍미를 더해줍니다. La cúrcuma añade color y sabor al curry o al arroz. 파프리카 가루는 고기 양념에 넣으면 색깔도 예쁘고 맛도 좋아요.
Si añades polvo de pimiento al adobo de la carne, el color es bonito y también sabe bien. 시나몬은 따뜻한 음료나 디저트에 넣으면 향긋함을 더해줘요. La canela añade un aroma delicioso a las bebidas calientes o postres. 생강은 차를 만들 때나 고기 잡내를 없애는데 최고예요. El jengibre es lo mejor para hacer té o quitar el olor a carne. 마늘은 거의 모든 요리에 넣어도 맛있죠. El ajo es delicioso incluso si se añade a casi todos los platos. 후추는 스테이크에 뿌리면 풍미가 살아나요. La pimienta realza el sabor cuando se espolvorea sobre el bistec. 오레가노는 피자나 파스타 소스에 넣으면 이탈리아 풍미가 느껴져요. El orégano le da un sabor italiano a la pizza o a la salsa para pasta. 파슬리는 요리 위에 뿌려 장식하면 보기에도 좋고 맛도 좋아요. El perejil se ve bien y sabe delicioso cuando se espolvorea sobre la comida como decoración. 커미는 중동 음식에 넣으면 독특한 향이 납니다. El comino tiene un aroma distintivo cuando se añade a la comida de Oriente Medio. 바닐라빈과 고추장의 예상치 못한 조화가 궁금하지 않으세요? ¿No tienes curiosidad por la inesperada armonía de la vainilla y el gochujang? 만약 새로운 맛을 창조한다면 깻잎과 코코넛 조합은 어떨까요? ¿Qué tal una combinación de perilla y coco si creáramos un nuevo sabor? 달콤한 밤 페이스트와 매콤한 와사비를 섞으면 독특할 것 같아요. Me parece que mezclar pasta de castañas dulces con wasabi picante sería algo único. 장미향과 블랙 올리브의 만남은 상상만 해도 신선하네요. La combinación del aroma de rosas y aceitunas negras es refrescante solo de imaginarla. 혹시 쑥과 망고의 조합을 생각해 보셨나요? 정말 특별할 것 같아요. ¿Alguna vez has considerado la combinación de artemisa y mango? Parece algo realmente especial. 새로운 맛을 만든다면 유자청과 할라피뇨를 섞어보고 싶어요. Si tuviera que crear un nuevo sabor, me gustaría mezclar mermelada de sidra y jalapeño. 생강과 초콜릿의 조합은 어색하지만 분명히 흥미로울 것 같아요. La combinación de jengibre y chocolate es extraña, pero definitivamente parece interesante. 만약 새로운 맛을 만든다면 꿀과 트러플 오일을 섞어보고 싶어요. Si tuviera que crear un nuevo sabor, me gustaría mezclar miel y aceite de trufa. 라벤더와 소금의 조합은 상상하기 어렵지만 분명히 독특할 것 같아요. La combinación de lavanda y sal es difícil de imaginar, pero parece que será definitivamente única. 새로운 맛을 만든다면 파마산 치즈와 딸기를 섞어보고 싶어요. Si tuviera que crear un nuevo sabor, me gustaría mezclar queso parmesano y fresas. 민트와 고등어의 조합은 상상도 못했지만 분명히 신선할 것 같아요. Nunca imaginé la combinación de menta y caballa, pero definitivamente parece fresco. 만약 새로운 맛을 만든다면 흑임자와 레몬의 조합은 어떨까요? Si creáramos un nuevo sabor, ¿cómo sería la combinación de sésamo negro y limón? 계피와 아보카도의 조합은 상상하기 어렵지만 분명히 독특할 것 같아요. La combinación de canela y aguacate es difícil de imaginar, pero parece que será definitivamente única. 새로운 맛을 만든다면 블루치즈와 배의 조합은 어떨까요? Si creáramos un nuevo sabor, ¿qué tal una combinación de queso azul y pera? 만약 새로운 맛을 만든다면
멸치액젓과 복숭아의 조합은 어떨까요? ¿Qué tal una combinación de salsa de anchoas y melocotones si creáramos un nuevo sabor?